Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous n'achetons فرحانين ضاحكين super motivés parce que c'est le cas pour moi. Je suis hyper motivée et nous à nouveau un nouveau défi, une nouvelle semaine. On est dimanche, c'était la pesée pour moi aujourd'hui. Donc je suis hyper motivée, فرحانة comme pas possible. هنخليكم مع la vidéo كيفاش دوزت la semaine ديالي et après on se retrouve comme ça باش نعطيكم le récapitulatif ديال la semaine كاملة شنو كليت كل نهار et شحال طيحت. Donc je vous dis à tout à l'heure. هاد النهار جيت وانا مقرره باش نبداو لو بروميير ديفي première semaine hebdomadaire premier vlog. On est le lundi 2 mars وهادي نبداو le défi ديالنا de perte de poids. De retour enfin سالينا خديمه داز النهار بسلام ما حسيتش بالجوع c'était normal je me suis pas sentie fatiguée donc du boost encore du boost. لقيتوني دابا غادا لا salle bien sûr ما نساوش لا بوتاي ديالنا minimum 1 litre et demi par jour c'est ce que je recommande. Du coup voilà نخليكم هاد النهار جا لوبي واحد لا سيونس واعره. Du coup غنمشي ندير que du biking ou du cardio و هانتوما معايا. On est le 3 mars, mardi, le deuxième jour de défi. Et je m'excuse pour hier, j'ai pas pu finir ma journée avec vous. J'étais assez épuisée, surtout lundi ou après la salle, donc surtout après le premier jour. Donc j'espère que nous en forme avec moi aujourd'hui. Ou Inch'Allah, je vous ferai le débriefing d'hier vu que j'ai pas pu le faire. Donc je vous dis à tout à l'heure. عارفة راسي غبرة عليكم durant toute la journée, j'ai pas fait de signe, mais bon, il y a trop de boulot à faire, donc keep going. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons فرحانين bien boosté. On est le troisième jour du défi, donc هاد النهار عندي journée sport parce que كندير نهار là. Restez branchés avec moi, bien motivés. Le soir je ferai un débriefing ديال la journée شنو كليت فيها. Gros bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Adnan même si je suis la salle, malheureusement, une journée hyper chargée. J'ai fait quelques petites visites car je vous dis à demain et douce nuit. Bien, on est le jeudi, le 4e jour, hyper motivé. Adnan même chez la salle vu que le balai j'ai pas pu partir. Donc je vous dis bonne journée. Inch'Allah, on se booste. Je suis hyper heureuse. Farhana, hyper motivée. Donc restez avec moi, restez branchés avec moi. Ne pas sortir au lieu de jouer la salle, نديرو du sport في الغابة. Donc à tout à l'heure. Hello tout le monde, de retour vers vous. Enfin Salina, de retour chez nous, Salina Sport. C'était vraiment مزيان درنا هاد الخريجة هكا au lieu de partir juste à la salle. Du coup, même si je suis un peu épuisée, mais قلت واخا هكاك غادي ندير لكم une recette 100% healthy. En même temps, on va dîner avec, mais en même temps نصورها لكم parce que elle est vraiment intéressante, trop bonne, بنينة. Du coup, je me suis dit pourquoi pas ne pas le partager avec vous. Et sinon, une fois تشوفوها j'espère bien تعجبكم. وإلا عجبتكم
boostez-moi les likes ou les commentaires. Ou il a sorti subhanallah, laissez-moi des photos comme ça pour que je puisse voir. Ça d'une part. D'autre part, je sais très bien qu'après, je serai vraiment hyper apaisée. Du coup, je vous dis à demain, Inch'Allah. Gros bisous, bonne nuit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons On est vendredi, à peu près fin de semaine. Toujours motivée, certes fatiguée, parce que j'ai une semaine hyper chargée. Mais alhamdoulilah, ça a passé. Le régime, au niveau régime, top. Donc on fait avec. Je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka et à tout à l'heure. Hello, de retour vers vous. J'espère que vous allez bien. De ma part, je suis hyper fatiguée. C'était une semaine hyper chargée. Surtout Hadnar, c'était un max. Enfin, le week-end. De ma part, j'étais en train de préparer des recettes pour vous, de filmer des recettes pour vous qui sont vraiment bonnes. Sinon, je pense de ne pas les poster d'abord. Et là, je vais vous faire la vidéo de vlog. Je pense la semaine prochaine, début de semaine prochaine, programme peut-être mardi. Mardi, je pense à comme une vidéo recette healthy. Sinon, حتى في IGTV ديالي je pense ندير لكم une petite recette تاع شي breakfast healthy تا هو. Quoi d'autre? Ça fait. Je vous dis, je suis hyper fatiguée. ندير ma routine capillaire du soir et je vous dis à demain. Bon week-end. Hello tout le monde, bonjour. هاد النهار samedi فايقة معطلة. Enfin le week-end, كنحيد عليا ستريس ديال لا سيمين كاملة. J'en profite من النعاس ديال لا سيمين كاملة. Du coup, je vous laisse avec moi. هاد النهار chilling, je fais ce que je veux, mais je garde le rythme alimentaire. Je vous dis à tout à l'heure et profitez bien de votre week-end. De retour vers vous, j'espère que la vidéo عجبتكم ونشطوا فيها même si des vidéos كانوا مشاو لي تمسحوا لي je sais pas comment. Anyway, la prochaine fois je ferai plus attention. Donc d'abord غادي نبداو بلو بلاني اللي درت durant la semaine. Pour lundi, كنت خديت فطور وغدا وكولاسيون وعشاء. Donc j'avais 4 repas par jour. Pour الفطور كنت خديت ربيع ديال الخبز فيه ديال الزرع بيان سور فيه فرomage لافاش كيري وحده وبيضه مسلوقه وخديت معاها ان جو دورانج. durant la journée كناخذ غير الماء ما كنت كناخذ حتى شي حاجه. المينيموم كان عندي 1 لتر دمي بار جور. سيرت الا ما درتيهاش في راسك ما تشربش الا كنتي بحالي باسكو انا ما كنشربش. دونك حطيتها قدامي كوم سا بور مو بروغرامي على انني ساعه نشرب الماء. الغدا سيتي ا 13h كنت خديت فيه 50 غرام ديال الابلي فيه سلقتها ودرت معاه نص بواطه ديال مايس وطن ديال الماء ماشي ديال الزيت البواطه كامله واسيزونيت بمليحه ولا بزار وربع معلقه ديال المطار. هادشي اللي كنت خديت في الغدا. وي و بلس 100 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. Ça c'est pour الغدا. Pour la collation, كنت خديتها حتى ل 16h. 16h خديت فيها une pomme, une seule pomme parce que juste après vers le coup ديال الخمسة مشيت للصال. À 20h c'était ça. مع 8 د الليل خديت لو ديرني روبا ديالي اللي هو العشاء. كان سيتي اون سالاد فيها ماتاشانس خياره والكرومب الاحمر والبيض خلطت منهم وخديت معاه 120 غرام ديال صدر ديال الدجاج. سيتي سا بور lundi. Alors pour mardi j'avais 4 repas تاعي mais la collation كانت plutôt في الصباح que العشيه. Pour le ftor, j'avais pris كاس ديال الحليب مع ان بول ديال غرانولا في شوكولا نوار. يعني كنت خديتها مرجان je l'ai pas fait pour être clair. Donc un bol فيه كاس ديال الحليب mais الحليب 0% يعني sans matière grasse. Pour la collation, j'ai pris 2 clémentines وزعما كانوا كافيين vu que durant la journée كنشرب الماء كنبقى دائما منفوخه. Le déjeuner, j'ai pris c'était à 13h30. J'ai pris des légumes sautés يعني خديت نص خزويه نص بطاطا نص قريعه
واسيزونيتهم وصوتيتهم افيك معلقه وحده ديال زيت البلديه با بلوس معلقه كبيره ديال زيت البلديه هي اللي صوتيتها فيهم وزدت معاهم 120 غرام ديال ستيك دو بولي اللي حتى هي غير صهدتها بلا سيزونمون ديالها. Ça c'était pour le déjeuner. Le dîner, c'était une salade le soir, ma qadis nطيب. Donc j'ai fait salade fruits. Salade fruits c'était فيها deux tranches ديال ananas, نص بنانه ونص ديال التشينا كاين اللي كيقول لها ليمونه. Donc نص ودانون لايت 0%. C'est tout. Mercredi aussi, 4 repas, presque le niveau ديال 4 repas par jour, comme ça ما نقص ما نزيد و en même temps كنبقى شبعانه. Pour الفطور كان عندي دو tranches ديال خبيز ديال الزرع، دو بيتي tranches genre بحال ستيل ديال توست دو tranches ودرت معاهم افوكا موتي افوكا اسيزونيتها بلا بزار وشويه ديال الحامض وخديت اون اومليت بيضه ناتور بلا زيت بلا حتى شي حاجه سون ماتيغ غاز اللي زدت معاها مليحه ولا بزار وحطيتها عليهم وخديتها افيك ان جو d'orange fait maison sans sucre bien sûr. Pour la collation que j'ai pris à 11h كنت ديتها معايا الخدمه خديت 3 ديال الكرموسات جو سي با 3 ديال الشريحات ولدي 3 ديال الشريحات دونك هما اللي ديت مع الماء مي خديتهم غير كنت حاسه براسي شويه فاتيغي دونك بور مي دوني شويه ديال لينيرجي. الوغ بور لو ديجوني كان عندي ابلي بلا صوص طوماط وكفيته سان ماتيغ غراس. إبلي 50 غرام ديال إبلي خديت معاه 5 المعالق ديال لا صوص طوماط سوليس كنت خديت سوليس اللي اسيزونيتها مع التويمه ولا بزار ومليحه ومعلقه صغيره ديال كبيره كافي ديال زيت بلديه وزدت معاها فياند هاشي 100 غرام ديال فياند هاشي سون ماتيغ غراس هذه اساسيه. صافي شحرتهم وخلطت لو تو زدت معاهم مايس باسكو جادور المايس ديك لوطر مواتي ديال المايس اللي بقات لي تاع نص طاسه هي اللي درتها اي سي تو سيتي سا بور لو ديجوني. dîner, il y a pas mieux que ça, une soupe de légumes فيها بطيطه قريعه وخيزو un bol, j'adore la soupe, j'aime pas تكون مطحونه du coup je les mets en cube. الا كنت كتعجبكم نخلي لكم la recette, elle est hyper bonne vraiment. انا j'aime pas les soupes مطحونين, j'aime pas les soupes de légumes pour être clair, mais j'adore cette soupe. Je dis coucou à Jihan qui me l'a donné. Pour jeudi كان عندي فطور نورمال ربيع ديال الخبز ديال الزرع فيه فرomage وخديت حليبه كاس ديال الحليب سون ماتيغ غراس بالكافي ديالو جونغ سون سكر اوسي كنقللوا شويه من الكافي باش كنقدروا ندوزو باسكو انا ما كنقدرش على كافي سون سكر دونك كان ماتشي شويه هكا مع هكا كوم باش دوزي الحاجه وتجيني بنينه. Pour la collation, c'était une seule pomme. Pour le déjeuner, c'était une salade ديال مطيشه وخس وخيار. Vous pouvez manger autant que vous voulez. معها بصيله وشويه ديال المكور اسيزوني وخديت معها 50 غرام ديال الدجاج 50 غرام ديال اللحيمه و 50 غرام ديال الحوت que j'ai mariné و sans matière grasse وصهتهم وكليتهم باسكو j'ai aimé ندير ديك التخليطه comme ça manger de tout. Pour le dîner, c'était une recette de gratin hyper bonne ماشي بنينه ما نشكرش راسي مي elle est hyper bonne 100% دايت وهتحمقوا عليها. je vais la lancer très prochainement normalement la semaine prochaine ان شاء الله. vous allez vous régaler. هتاخذوا منها ديك لا كونتيتي اللي هنعطيكم تاخذوا منها لو كار ديالها هي باش تتعشاو. elle est juste bonne. خديتو مع 9 ديال الليل فيه لي ليغوم فيه البولي فروماج مهم super bonne و en même temps 100% healthy وتنسوا نتوما مرتاحين واكلين زوين. بور فوندردي خديت ربيع ديال الخبز قسمته ستيل دو توست حمرته شويه ودرت معاه معلقه ديال العسيله دهنتها وشويه ديال الزيت جونغ غير بحال رشيت شويه ديال زيت البلديه باسكو j'en avais vraiment envie مع كويس ديال تاي sans sucre. La collation c'était une pomme, une toute petite pomme parce que بقيت زعما شبعانه من الصباح مي جو دو لو بروندر فيو كو عارفه في الغدا غادي يجيني جو. لو ديجوني ما قديش نقاوم لو ديني ديال ايير دوكو جي ليسي اون بارتي اللي جبتها معايا هي بور لو ديجوني. جون جو مي سوي ريغالي جون اي تري بيان مانجي اي جو فو كونساي باش انكم ديروها. بور لو سوار جي في un gratin, un autre gratin mais هذا الستيل هذا ستيل fruits de mer au calamar. Il est trop bon. ما صورتكمش normalement la vidéo mais c'est très prochainement هنصورها لكم. Elle est juste délicieuse. Vous allez vous régaler aussi. بقيت في لي كوتي ديال الغراتان باسكو
حسيت براسي بحالي ما شبعتش منه en même temps la partie ديالي شبعتني mais كنت لقيت كون زدت sauf que je suis en mode régime donc je pouvais pas. Pour samedi c'était un breakfast late فقت معطلة كنت هادشي 10h30 دونك الفطور فطرت حتى ل 11h j'ai fait que 3 repas par jour دوكو فقت معطلة دونك j'en profite ما جانيش الجوع بزاف. بالفطور خديت 2 كاب كيك وحده او فريز وحده او شوكولا صوبتهم ايبر دايت. هادي نلانسي لكم حتى لا ريسيت مي فريمون très bonne وخديت معاهم un verre ديال الحليب اللي طحنته مع 5 fraises donc un jus de fraises. Le déjeuner j'ai préparé حويتات des merlans 2 merlans خديتهم ودرتهم au four وخديت معاهم une salade ديال سالاد ماروكان فيها مطيشه وفلفله وبصيله كنحماق عليها عسزنيتها بكمون ومليحه والبزار وشويه ديال الزيت معلقه كبيره با بلوس وصافي والحويتات اسزونيتهم. C'était ça pour le déjeuner. Pour le dîner on est sorti l'après-midi دوكو كنت خديت un jus d'orange كنت خرجت معايا 2 biscuits de blé دابا نوريهم لكم بنانين en même temps دايت. c'est tout. Du coup ملي رجعت كنت مازال شبعانه j'ai pas pu manger du coup je me suis dit ça fait c'est bon tant que انا ما فياش الجوع ما عندي لاش نبرك على راسي. mais si c'était pas le cas واللي ما خرج une petite soupe de légumes fera l'affaire. Baraka vu que الصباح c'était un peu gourmand غدا كان زوين certes خفيف mais l'après-midi vous pouvez en rajouter soupe de légumes إلا زدتو معها un jus d'orange durant la collation. Pour cela je vous donne 3 conseils اساسيين باش دوزو هاد لا سيمين. الاولى تشربوا الماء minimum 1 litre et demi par jour le minimum. ثاني حاجه minimum 8 heures تنعس à vrai dire c'est efficace baraka 8 heures مزيانه. et la troisième des choses 3 heures de marche par semaine قسموها ساعه par jour comme vous voulez mais le minimum c'est 3 heures par semaine. كتحسوا براسكم مرتاحين خفافين ناشطين ستريس كتحيدوه. et احسن حاجه ديروها une fois par semaine واخا غير une fois par semaine اوليو باش تمشيو لاصال سيروا للغابه شي بلاصه فيها الهواء فيها جو سي با موا شي حديقه شي بلاصه عندكم فيها الشجر فيها الطبيعه تمشيو فيها ولو 9 ساعات المكانه باغ سيمين اللي هادي تحيد لكم ديك لو ستريس و هادي تنقيكم مي فريمون هتنقيكم وترجعوا منها مرتاحين. دونك هادي من بين الحوايج اللي كتخلينا اننا نكونوا موتيفي ونكونوا ناشطين وتخلي حتى لو كور يمشي مع العقل ديالنا و ce qu'on veut faire. Donc je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un autre vlog.